कुरकुरीटा देखिए कहीं जानी परिबेनी जे एटा घर तयारी कराई पूरा दुकान परिका कर बढ़िया क्रिस्पी भी पूरा घर तयारी कुरकुरी पूरा एटा कड़कड़िया भी अछि साउंड टा देखि पूरा क्रिस्पी अछि आज देखबा माने सब पेटा बिछनिया होछि हेलो हाय नमस्कार संगमान वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ये कर बोला वाला पानी स्पैम तो आज सकाल सकाल में उठी खाई खिया दिया सरी गलानी बोर्ड दे देखि पारते सब दिन पर आज पाठ पढुची दिन के सब दिन पर काम करछ हां से सेठी देखि पारते तार दिन सारा काम किंतु हमर सैलरी दिया जायनी ताको दिया जीवो दिन सैलरी से बहुत बढ़िया काम करे हां याद माने आज सकाल से एते काम करची तुम देखे दोछ आपन को तो एठु देखि पारथबे एते जाय सब ड्रेस या काची जी बोर्ड दीदी भी सकाल खाइबार माने रुसे रोगा हेल्प करथिला से सब ड्रेस या काची दिथला तापर साड़ी सुखौची तो बहुत दिन धरी वर्षा होची सेत बाहर को भी जाई हो ना किसी वीडियो बनेता आमे माछ मार्केट देखिथिले माछ मार्केट गुटे छोटियाटे देखिथिले सेटा रिव्यू टिके आसी जी तो समस्त देखंत टिके हम वीडियोटा हां भल लागियो जने तो एमती समस्त देखने टे भल लागियो मोटिवेशन भी मिले आ गुटे माछ मार्केट भी मु जिम्मी आगो को वर्षा होली देखो नाइट कोन पे देखो जे हम वीडियो वर्षा होच बोली से कोडी जाई पातनु वर्षा होली छाडी गला पर तापर सब हमर एपटे माछ मार्केट अधिक अछि हां सस्ता रे मिले हम बालेश्वर पूरा कोस्टल एरिया रे जाउची ना तो सेतै हमर एपटे साइड रे अधिक कोसापुर समुद्र अछि डगरा समुद्र अछि बहुत अछि हम मन ना समुद्र अछि ताकि सब बडे देखेरा एठी वर्षाटा होचे जे किछि देखेबे ना तो एमती व्यूज आसिले आमे जिबा वीडियो बनेइबा भी आपण एमती भल पाइबा टिके दियंतो तापर आमे दने भी सब किछि करिया पय टिके खुशी लागियो टिके मोटिवेट भी लागियो जे हां किछि लोक माने देखुछन जे करछन आमे चाहू जे हमर एपडे भी जहा जिंस आमे देखिया पय समस्त को चाहछे हां हां येते कथा काड जानला मु जानि परनु तो आज भी माने मो झुनकी दीदी बनेइबा आज त आमे बाहर कुछ जाई परनु कादू हिज माने रो देखै दो देखिया माने कादू एते हिज आमे बाहरी पान पूरा रास्ता जाई कादो माने घर आमे जाई परनु बाहर कुटे जाई परनु सेति पय आज आमे घरे बनेइबू कुरकुरी तो आज आमे बनेइबू कैमरा रे आमे गुरा दुसछ कि नै कारण आमे गुरा नै धू बुला दुसलु गाडीटा सगी देई जेडी गाडी देई कैमरा करे पिला हां बे ठीक दिसला तो आमे बेसी गुरा पडितले किंतु आमे कोळा तो आज आमे बनेइबू माने घरे बनेइबो दीदी खागा खाकी नै मुछ गाधी कैनी हां से मथा खाकी नै तो आज आमे घरे बनेइबू कुरकुरी सेटा पुनी भुजारु कुरकुरी हां सेत पय कि सही दरकार सेति पय दरकार मुड़ी तनी हाथी दरकार तापरे मैगी मसला गोटे दरकार कुरकुरी पय टी चटपटा लागियो आ टिके लंका गुंड हां तो प्राय तो सब दिन साम पाखर अछि सब अछि ना खाली मैगी मसला नाही मैगी मसलाटा नाही छुटिया छुआ माने खाइते पसंद करचंती किंतु कुरकुरी दुकान लो दुकान मान के हिन्न करते जगने दुकान रे बनाबे किंतु हम कादरो जाई पारने आनिते सेथि हम बनेबू घरे कादरो बटे ही जाई पारने घरे बनेबू दे खाइबे समस्ते दुकान लाडे कम कम खाली दोजी हमें घर उतर प्राय एते बने की खाइबा तो बेसी का बने की खाइया तो सेथि पय हम आयोजन रे नागी पड़िया दीदी एठी देखबा ते कर अछि तो हमें बनेइबा सेथि मैगी मसला आस्ते बा मु तो जाई परबिनी मा आपा जाई जंदी मार्केट तो घिनान तो कोन घिनानी ना दुकान लाने 15 टका खर्च होत तो हमें घरे बनै दवा गोटे थाली रे पूरा थाली बनै दवा देखाया मन पसंद माने पूरा मन शांति करी खाइबा तो चलन तो प्रोसेस रो लागिबा कंचा लंका और अमृतभंडा हमर गच्छ अछि अमृतभंडा गच्छ तथापि हमर अमृतभंडा किना होछि तो एठी देखि पारथे माने दीदी भुजा घिन्नी आनचे देखि पारथे आमे गुट्टे बेला भुजा नेचु आ ए चालुनी रे माने चोरला जीवो ता गुंडटा काढा जीवो छोटिया हम दस्ता जेहेतु कम कम गुटे हां आउटे बड़ है बड़ अछि हां एटा हमर छुट्टिया रे देखि पारथे बहुत छुट्टिया खाली हमर अदा रसुन गुटे पय आस्तला अगरु बहुत आगरु किंतु एटा आस्तला ना ये तो हम गुटी के थिला से हां माने छुट्टिया टाइम रे हम झेर छुट्टिया हेतिला माने मशीना टा टी बेकार ही गला पाउडर होय उडी गुटा तो बहुत भुजा बोलिला हम भाबले एतिक सब गुटिया किंतु हाथ रही करा दी केते होजी अरे पानी ढालने एटा फुलियो ना पानी ढालने फुलियो आ एनो देते मैदा के दियाबो ना ओहो एतिक हेइ जिबाउ तो देखि बार थवे संग माने जिद्दे पे रेसिपी पूरा रेडी फास्ट भुजा गुंडी पकाउ छी ओ एथरे पकाई छी मैदा आ किस
ଆଉ କର୍ନଫ୍ଲାୱାର କହୁଛି ହଁ କର୍ନଫ୍ଲାୱାର ଆଉ ମଇଦା ପକା ହେଇଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିଲି ଭାବିଛି ବନଉଛି ସେ ପକି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି ଆଉ ତେଣୁ କର୍ନଫ୍ଲାୱାର ଆଉ ମଇଦା ପକା ସରିଗଲାଣି ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି କିଛି ପଡ଼ିବ ଦିଦି ଏଥିରେ ପକେଇବା ଲୁଣ ଟିକେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଯେ ମସଲା ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ସେଟା ବି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ଟାଇପ୍ର ଦିଶୁଥିବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ପକେଇବା ଜିରା ଅଳ୍ପ ପକେଇବା ନା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସେଇ ମସଲାଟା ଯେ ପକେଇନି ନା ସେଟା ରାଗ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଏଇ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଖାଲି କମକି ପକେଇବା ସେଇଟା ଗୁଳିବ ଆଉ କିଛି ନଦେଲେ ଚଳିବ ଏଇଟା ମାନେ ମାନେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ମ୍ୟାଗି ମସଲାଟା ପକେଇନି ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ କୁରକୁରିଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଦେଇ ସେଟା ଟିକେ ଗୋଳିକି ଖିଆଯିବ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଥିରେ ଏବେ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି ବେଶୀ ଦିନ ଏଥିରେ ଏବେ ପାଣି ଦିଆହେଲା ଏଇଟା ବେଶୀ ପାଣିଆ ହବନି ମାନେ ପତଳା ଇଏ ଭଳିଆ ହବ ଟାଣ ଭଳିଆ ଟିକେ ହବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିଆ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଶୁକ୍ଲା ଗୁଣ୍ଡି ରଖିଛି ଦେଇଦେବା ହଁ ସେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏଇଟା ହେଇସାରିଲାନି ତେଲ ବି କଢ଼େଇରେ ଦିଆ ସରିଗଲାନି ଆଉ କିଛି ହବ ଅଧେ ଅଧେ କରିକି ପକେଇବା ତ ସେଇଥିରେ ପକେଇକି ସେ ଜରିଟା ଟିକେ କାଟି ଦେଇଥିବେ ଏଠି ଆମେ ଆଗୁତୁରା କାଟି ଦେଇଛେ କାଇଁ ହଁ ଏଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ କାଟିଦେବେ ତାପରେ ଯାଇକି ସେଟାର ଦେଇଦେବେ ସେଟା ତେଲଟା ଢାଳି ଦେଇଛି ଗରମ ହେଉଛି ତେଲଟା ଟିକେ ଗରମ ହେଉଛି ଟିକେ ଲମ୍ବାରେ ପକେଇବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଛାକା ହେଉଛି ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ତ ସେଠି ଅଡ଼ୁଆ ହେଉଛି ଆଉ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବନାଉଛେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ହେଉଛି ଆଉ ପୁରା ଦୋକାନୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କୁରକୁରି ଠିକ୍ ଅଛି ଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ତ ମାନେ ପୁରା ଦୋକାନୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ ନା ଛଣା ଚାଲିଛି ତ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ ଯାଇକି ଛାକା ସରିଲା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଛାକିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ନା ମାନେ ତଥାପି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ ମସଲା ପଡ଼ିବ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ এটা ଥଣ୍ଡା ହଉ ତେଣୁ ମସଲା ପଡ଼ିବ ମୋ ବାପା ମସଲା ଆଣିନାହାନ୍ତି ମସଲା ଆଣନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାକା ସରିଗଲାନି କୁରକୁରି ତ ହେଇସାରିଲାନି ଆଉ ତେଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କହିଥିଲେ ତେଲ ବଳିବ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ତେଲ ବଳିଛି ଟିକେ ପିଜୁଳି ବି ଛାଣିଛି ପାଚି ଯିବେ ପାଚିକି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଛି ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲା ଏଟିଆର ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲା 20ଟା ଆଣିଥିଲା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଗଛରେ ପେଡ଼ା ହେଇନଥିଲା ମସଲା କଷଉଛି ମାନେ ପାଦ୍ରା ମାଛ ଆସିଥିଲା ନା ସେଟା ଭାଜି ସରିଗଲାନି ଆଉ ଆଳୁ ବି ଭାଜି ସରିଗଲାନି ତ ଦିଦି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ତ ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଖୋଜିଲା ପରେ ମୋ ବାପା ଖୋଜିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଣିଛେ ୟପି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୋଟେ ମସଲା ସେଇ ମସଲା ଟିକେ ଆମେ ଦେବା ଏଥିରେ ମସଲା ଦେଉଛୁ ସବୁ ଦେଇଦେ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ନା ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଆଉ ବଡ଼ ଦିଦି ସେଠି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାରଣ ଇଏ ଟିକେ ମସଲାଟା ବନେଇଥାଏ ହଁ ପୁରା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁରକୁରିଟା ଦେଖିକି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଏଇଟା ଘର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ପୁରା ଦୋକାନ ପରିକା କରିଛି ହଁ ପୁରା ଘରୋଇ ତିଆରି କୁରକୁରି ଏଇଟା କଡ଼କଡ଼ିଆ ବି ଅଛି ଘରୋଇ ତିଆରି କୁରକୁରି ସାଉଣ୍ଡଟା ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଚାଲା ଏମିତିକା କାଗଜ ହିଁ ନେଇବୁ ସେନେ ଭର୍ତ୍ତି ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇ ବିକ୍ରି କରିବା ଦୋକାନ କରିବୁ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ସବୁ ପେଡ଼ା ବିଛିନିଆ ହେଉଛି ପାଚିକି ପୁରା ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ଏବେ ହେଲାନି ମାନେ 6ଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଖିଆ ଦିଆ ସରିଗଲାନି ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ବର୍ଷାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଘ ପାଗ କରିଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁରକୁରି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣମାନେ ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଜାଣିବେ କେମିତି ଆମେ ଖାଇକି ବୁଝିଛୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ହଁ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ବାଏ ବାଇ